janaba ko wajibu nan araito Il est 17h30. janaba ko wajibu niyatun nganya qui s'affiche sur votre téléphone. nganya e wajibi ala hadasu niyatu hadasil akbar ka nganya ko hadasul akbaru ka boyla ni janaba do niyatu hadasil akbar ni janaba tayi koma ye a qualité munu fo nam ni ngania e wajibi ngania nam angata wa muwalatun kadada nyongo kan o fana wajibi kal wudu'i al fawr no de ka teriya ko kele kal wudu ena fo seli wa inna watil haidha na ye haida ngania si wal janabata ni ka janaba ngania siri ka fara haida kan abita fo nyefe sofa halabana hasala ko janaba ko nyena haida nyena janaba nogo be musula haida fana nogo bala abisega so abisega ke abe haida bi tuma mina haida bi tuma mina janaba nogo bala ba fe ko konona na haida tunala donc abaka haida wakati beke janaba nogo voilà wala c'est ça naye koli ke ka haida ngania siri ka janaba fana ngania siri ka faraka hasala abisega ke re haida tigela mogo do doni kala do yoro ni muso ka haida tigela ka soro amako lambi daga o kon bi ka rajuye o be ka marjuye rajuye fa ka janaba ko da be daga chei mazhabu minko ni muso ka landa joli tigela abe daga che ka sama ka sura man janaba ko tumana no kera sisa janaba no ko bala haida fana bala tumana na tara ko li yorola abe janaba ngani asiri ka haida ngani asiri no kera hasala barako kele nga ufula be don angani akele o bara fula en be don ngani akele kono fulana aw ahadahuma walma ale haida de ngani asiri ma hakili kunte nasiyatan lil akhari anyine do janaba tako wala ay janaba ngani asiri anyine do haida ko abe se gake ko halibinina nafiyu ta da amma nafiyu da anyine na de halibi ajabiye hasala ko anyana aha dawratuhum aw nawal janabata wala ay janaba de ngani asiri wal jum'ata ninga juma faraka juma te wajibi janaba e wajibi aw niyaba hasala halibi janaba ko ni juma koli o fana nyena aw niyabatan walma aleko ko ne ka janaba mi filani de no janaba nogoy janaba nogoy aka jo juma place la de anil jum'ati aka jo juma place la de ne ka janaba yi ne be janaba de ngani asiri ma aka jo juma place la de hasala o nyena wa in nasiya al janabata na len nyina na janaba ko aw ka juma ko aw qasada niyabatan anha walma nale ko juma e ka jo janaba place la intafaya juma ti mako nye kuma te janaba ma a place ti mako nye intafaya a fula be gwena a site bile tay ni bona fitini ambe songa dayen no bi ngoni bona fitini ambe songa dayen anya namo mina de mama ta'lilu don wa ta'lilu de fele ni tableau la angata munde be tableau la munde be qaida bele ba wa hiya qaida muhimma wa mufida jiddan ega se ka don ni qaida yin ega se ga ni qaida yin don ibe se ge hakili nyana je kutubul qawaidu fiqhiyaw abi soro o kono kulliyatu sharaha baw kulliyatul khamsa kitabu munu be kulliyatul khamsa sharaha abi soro wulu kono ina fa al ashba wan nazair wulu bo ani usul kitabu munu be fani fula be faranyo ka maraki nu nyongna ani maraki sharaha ebe ni be soro kono wa e ba soro hadisa karamo fe o be dalu jonay e ba soro figu karamo fe o be dalu jonay wode mi alhuma qaidatu atadakhul walma qaidatu li indiraj al indiraj abike hududu fanana
ka hadu dɔ don dɔ kɔnɔ hadu dɔw bɛ yen u bɛ se ka don ɲɔgɔn kɔnɔ a ka kan ka hadu gɔɲɛ 100 a ye fagali ko kɛ a bɛ se ka kɛ fagali bi kɛ ka gɔɲɛ ko to yen o bɛ se ka kɛ a dɔw bɛ a tɛ se ka don ɲɔgɔn kɔnɔ i n'a fɔ a ye dulɔ min gɔɲɛ 80 a ye mɔgɔ dɔ nkalon da dɔ la gɔɲɛ 80 o yɔrɔ la barisa hadamaden hakɛ ni ala ka hakɛw de bɛ yen o yɔrɔ la a tɛ se ka don ɲɔgɔn kɔnɔ barisa a fɛnw tɛ kelen ye jɛnɛya nkalon ye ɲɛnama dɔ ka hakɛ ye dulɔ ye hakili tiɲɛ ye sariya ka hakɛ de don ayiwa dumana a bɛ ba hududu la a bɛ yen ka hadu don ɲɔgɔn kɔnɔ k'i wasa ni kelen ye o tuma dɔ la a bɛ fɔ ma ko ka ŋaniya kelen kɛ ka bato caman kɛ a bɛ fɔ ma qaidatu tadarruj famana qaidatu tadarruj o de ɲɔgɔn annahu yumkinu tadakhulul ibadat alabato bɛ se ka don ɲɔgɔn kɔnɔ fi niyatin wahida ŋaniya kelen pe la o kɔrɔ ye n'a fɔra ko ŋaniya kelen i bɛ baara kɛ ni ŋaniya kelen pe ye wala ka aktaru min amalin wala ka thawabu aktaru min amalin baara caman baraji bɛ se ka ta ka d'i ma baara caman baraji bɛ se ka ta ka d'i ma ka sɔrɔ i ye baara kelen de kɛ o de la an ye ibnu mas'ud ka fɛnkɛ kɛ ibnu mas'ud kana faqiran fantan kun don a muso la basa biha min al-mal a ko est-ce que ne bɛ se ka jaka di n cɛ ma wa kira ko awɔ jaka di cɛ ma n'i ye jaka di cɛ ma balimaya min bɛ e ni ɲɔgɔn cɛ e b'o baraji sɔrɔ a tɛ dan o ma e bɛ jaka fana baraji sɔrɔ fa qala laha ajran ka sɔrɔ a ye jaka kelen de bɔ jaka kelen de bɔla mais o jaka kelen in kɔnɔ laha ajran sara 2 b'a ye a nana hadisa wɛrɛ la ko zakatul janini zakatu ummi ka kantigɛli ba ka kantigɛli o ye den ka kantigɛli ko kelen don nka ŋaniya in bɛ a fila bɛɛ ta ayiwa a faamuyala nka alabato tilan belebeleba 2 o de dɔnni de ye baara gɛlɛn ye ibadatul maqsuda li zatiha a yɛrɛ de an b'a yɛrɛ de fɔ na an b'a yɛrɛ de kɔ baara tɛ dilan fana fo a yɛrɛ kɛli ŋaniya wɛrɛ tɛ se ka bari a la i n'a fɔ mun seli fana ye araka 4 ye lasara araka 4 ye ni ɲinɛna kɔ i bɛ ŋaniya kelen kɛ k'a 2 seli wa bari sabu seli fana ye maqsudun li zatiha lasara fana bi kɛzali o tɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ wa sunanu rawatib nafila min bɛ seli fardaw nɔfɛ sunanu rawatib dɔnnikɛlaw fɛ ko juru tɛ sunanu a wagati tɛmɛni t'a ban o de la a nana lasara kɔfɛ kira ye nafila juru sara dɔ kɛ a ɲininkala min kɛ a ye mun fɔ ko a sugila a ko min kɛ seli fana kɔfɛ a sugulala min kɛ a nana o kɛ lasara kɔfɛ juru sara tɛ yen mais targhibu shaitan an tɛmɛna o bunda kan o tuma na o ɲɔgɔnna na o maa min ye a sunɔgɔla a ma kunu jɔnɛ tile bɔla tuma min na a kununa harakata alfajiri bɛ yen walaha fana selen don harakata alfajiri bɛ yen walaha fana selen don yala a b'a fɔ a b'a ŋaniya siri ne bɛ ne ka harakata alfajiri haraka 2 in n b'a ŋaniya siri ka walaha fara kan wa ayi munna barisa harakata sunanu rawatibi n'o ye harakatayn qabla fajri maqsudatun zatiha wa bitali walaha tɛ se ka don a kɔnɔ ayiwa o tuma na ishtiraku tɛ ɲɛ a la o de nin de faamuya de fana ye baara gɛlɛn de an kɔni ye misaliya de fɔ e ka se k'a dɔn misaliya dama maga min na e ka se k'a dɔn ko nin ye maqsuda bi zatiha bolo sinen don a yɛrɛ de ma
a yɛrɛ de laɲini ye ta'lil wɛrɛ t'a la mujibu wɛrɛ tɛ yen sababu wɛrɛ tɛ yen kun wɛrɛ tɛ yen fo ale yɛrɛ n'o kɛra wajibi ye fɛn wɛrɛ tɛ bari a la n'o kɛra sunna ye fɛn wɛrɛ tɛ bari a la ayiwa tɔyi a tilan filanan o ye ibadatun ghayru maqsuda li zatiha innama al-matlubu fi hadha al-bab al-fi'lu faqat ika ko in kɛ dɔrɔn ko dɔ ka kɛ dɔrɔn o kɔrɔ ko ale tɛ bɔ n'o don olu caman bɛ se ka bari ɲɔgɔn kan walima u bɛ se ka bari fɛn wɛrɛ la o misaliya ye jumɛn ye mun de sɛbɛnnen tahiyatul masjid est-ce maqsuda bi zatiha la i donna dɔrɔn i ka seli dɔrɔn o de don n'i ka seli dɔrɔn de don tahiyatul masjid bɛ se ka bari farida la tahiyatul masjid a bɛ se ka bari farida la almuhimu salat almuhimu e as-salat ne almuhimu as-salat ne nana don dɔrɔn o bɛ ka farida seli e dun fana bɛna seli o tuma e bɛ tahiyatul masjid ŋaniya siri ka fara farida kan e bɛ tahiyatul masjid baraji sɔrɔ i ka farida fana bɛ a nɔ na bari sabu tahiyatul masjid ye ibada ghayru maqsuda bi zatiha sunanul wudu n'i bɔra seliji la n'i bɔra ɲɛgɛ la i bɛ araka fila min seli n'a bɛ fɔ tuma dɔ la ko sunanul bilal araka fila seli dɔrɔn de don ɔ ni araka fila seli don e ye seliji ta e donna ɲɛgɛ la ka bɔ walaha seli selen don walaha seli kɔni ye maqsuda e bɛ walaha seli de ɲini e bɛ sunanu rawati bɛ bari a la o bɛ se ka ɲɛ walima i ye seliji ta dɔrɔn e donna misiri kɔnɔ u fila bɛɛ ye ghayru maqsuda bi zatiha wa bɛ taali araka fila seli e ka araka fila seli bɛ tahiyatul masjid di ka sunanul wudu di salatul istikhara muqaddima faqat lil ibada e ka ala ɲɛbila de don ala bato ɲɛbila dɔ de don salatul istikhara walizalika ya kɛ ni sura a ɲɛna muqaddima li ibada mais a laɲini ye i bɛ sigi ka duwawu min kala o de ye ko yɛrɛ ye ama seli zai ma salatul haja bon o la sisan e ka salatul haja ni salatul istikhara bɛnna salatul istikhara ni tahiyatul masjid bɛnna salatul istikhara ni sunanu rawatib bɛnna salatul a bɛ se ka bari ɲɔgɔn na basabu ibadatun ghayru maqsudatin li zatiha tayi ayiwa an ma tila dɛ n ko an ma tila dɛ ɔ sisan kalo tile 6 juru b'i la tile 6 juru b'i la situ shawal fana nana e ka situ shawali e ka tile 6 sun shawalu kɔnɔ o bɛ situ shawali di wa limaza asabu a kelen bɛ maqsud li zatiha a kelen bɛ maqsud wa bɛ taali u tɛ se ka ɲɔgɔn ta o tayi kalo e ka kan ka tile 3 sun o kɛra o mana bɛn yɔrɔ o yɔrɔ o bɛ se ka o ni situ shawali bɛ se ka don ɲɔgɔn kɔnɔ wa awɔ a bɛ se ka don yen basabu ale ye e ka tile 3 dɔ sun dɔrɔn e ka tile 3 sun alhamdulillah i ye tile 6 sun an b'a fɔ ayiwa e ka tile 3 sun a sɔrɔla basabu tile 3 sun a mana bɛn yɔrɔ o yɔrɔ ma o tɛ ghayru maqsuda bi zatiha tayi e ka situ shawal o ni ntɛnɛn nana ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ ɲɔgɔn ta de wa o bɛ ɲɔgɔn ta awɔ an b'a fɔ ikhtalafa al-ulama an bɛ pan o kun tayi ni mɔgɔ min y'a ye k'a fɔ ko kalo la kira ye basabu shatru sawmu dawuda bɛ yen sawmu dawud o ye i bɛ tile 1 sun ka tile 1 bila sawmu dawud bon ni mɔgɔ min ye ntɛnɛn sun ka alamusa sun ntɛnɛn joli bɛ kalo kɔnɔ 4
o ye ndene nani alamusa nani o ye tile joli ye tile seegin o tile seegin na ni e bɛ yɛrɛ karaba tuguni ka tile 3 wɛrɛ sundu ayamul bidi ne bɛ ayamul bidi ninnu sundu i bɛ yɛrɛ ye saturu la bon n'i y'a ye k'a fɔ ko sɔmu dawudi de magwɛntɔ don wala haza a bɛ se ka don fɛn wɛrɛ fɛ a mana bɛn a ma cogo cogo mais n'i ko haza liyaw a ɲininen don bizɛtihi wa bɛ taali e ma kan ka ntɛnɛn in ni nafilɛ situ sawali tɛ se ka ta bilen dɛ bari sabu ntɛnɛn in ye a damana fɛn dɔ de yomu arafa nana juru dɔ b'i kan na a bɛ ɲɔgɔn ta wa a tɛ ɲɔgɔn ta dɛ yomu arafa nana e ka yomu arafa a bɛnna alamusa ma o kuma kelen de bɛ fɔ ni mɔgɔ min ko sɔmu dawuda ɲinitɔ de don wa bɛ taali e ka alamusa sun ni a bɛnna arafa ma alamusa sun baraji bɛ d'i ma i ka arafa fana b'i ye nka ni e de ko k'i bɛ ni arafa de ŋaniya dɛ i bɛ o la tabi'u de a bɛ fɔ ma fɛn dɔ a bɛ fɛn dɔ de labato o tuma na alamusa bɛ kɛ tabi'u li yomi arafa parce que yomu arafa in ye makusuda bi zatiha ayiwa o dɔ bɛ to fitinin tawafu ninnu an ye tawafu dɔ fɔ tawafu kudumi umra la ni donna maka dɔrɔn i ka kan ka tawafu kudumi kɛ wajibu e ka umra tawafu fana wajibu mais a qualité ye kelen ye a yecogo ye kelen ye a baara ye kelen ye baara ye kelen ye kɛcogo ye kelen ye o kosɔn e ka umra tawafu o b'i ka tawafu kudumi ben ka bɔ e kan bari sabu a nawu ye fiilu ye kelen ye kaida laban iza ijtamati ibadatani min jinsin wahidin wastawat af'aluhuma uktufiya bi fi'li wahidin ebi wasadola otmana e ka tawafu kudumu e ka umra tawafu abe ka tawafu kudumu ben ka bɔ e kan walima maa min hijide min pereselenba de don a pereselenba de don hiji selikalo tile 3 a ka avion labɛnnen don a bɔra Mina dɔrɔn a bɛna tawafulu ifada kɛ o don fana a bɛna a ka dugu la tawafulu wada'i ye ale tɛ makusuda bi zatiha ye i farikolo baara laban de ka k'a ye dɔrɔn mais tawafulu ifada ye makusuda ale ye makusuda وبالتالي طواف الوداع تكون تابعا طواف الوداع يكون تابعا لطواف ويدخل ولا سيساكو ضابط الادنى الذي هو غير مقصود هنا طواف الوداع يدخل يندرج تحت الاعلى ويطواف العباده طواف ifadai allazi huwa maqsudun bi zatihi qaida famiyala fatmana allazi al-adna allazi huwa ghayru maqsud li zatihi tandariju tahta al-a'la allazi huwa maqsudun li zatihi do bitu warabe ko ibadatu nunu alabatu nunu ne maqsud bi zatihi ay do ti don do kono de an seri fanane la asara do fo le seri fanane la asara fo afamiyala tay an bɛ bonda min an ka segin ka na e bɛ kuranɛ kalan ni o ye e ka sufɛ nafilɛ seli wirdul qur'ani yuqalu wirdul qur'ani ye don o don i bɛ hizibu 2 kala don o don i bɛ hizibu 2 kala kalo mana sa i ye kuranɛ ban o de tɛ wirdul qur'ani ye wa masha Allah eta abi kunkolo la e ka sufɛ nafilɛ seli sera sufɛ nafilɛ seli fana i bɛna e y'o kala a bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ yen a bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ o bɛ ɲɔgɔn ta kura e ye hizibu 2 kala wa i ye araka minnu seli n'a ye fana a bɛ se ka don ɲɔgɔn kɔnɔ e ka kuranɛ kala in sufɛ o bɛ don a kɔnɔ i ye hizibu kala ni nasatu bɛ min bolo a t'a yɛrɛ jɛti ko sufɛ ne ye hizibu 10 kala nafilɛ seli la ni dugu jɛra tuguni a b'a ka hizibu 2 kala tuguni man lahu nashatun ayiwa tayib an ka na sisan al'ana fa inna wa al haida wal janaba o haida ni janaba ye mun ye
a kelen kelen bɛ maqsuda bi zatiha nka kaida wɛrɛ min jumɛn de bɛ yen u ka baara bɛɛ kɛɲɛna u ka baara bɛɛ kɛɲɛna kaida fitiri min bɛ yen mais u kelen kelen maqsuda dɛ nka u ka baara bɛɛ dala kɛɲɛna min huna e bi baara kelen kɛ k'u fila ŋaniya uktufiya bi fiili wahidi wa b'i bɔ koyi ayiwa wajibu an ko o tɛ se ka don ɲɔgɔn kɔnɔ barisa maqsuda bi zatiha bi waqtiha bon nin t'o la wagati ko tɛ nin na a mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ wagati ko t'a la bon tuguni fana a adadu fɔla ko khamsu salawatin fil yawm khamsu salawatin katabahunna Allah khamsu salawatin katabahunna ni araka nani kelen kɛ ka seli fana ni lasara seli tile kɔnɔ inda kɛ kem anna kɛ khamsu salawatin t'i bolo o de la a fiilu bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ yen nɔ bainama janaba la o t'o la wagati ko t'o la jededa ko t'o la a fiilu fana ye kelen ye e bɛ se ka ŋaniya kelen kɛ ka janaba ninnu baaraw kɛ hali ni janaba saba don e bɛ se ka ŋaniya kelen kɛ bi fiilin wahidin ayiwa ayiwa aw ahadahuma nasiyan lil akhar ko janaba ye wajibu ye haida koli ye wajibu ye n'i y'a nafiyu ko ne bɛ janaba in ko haida dɔrɔn kosɔn i ka koli ye sifuru de n'i y'a nafiyu ne bɛ janaba dɔrɔn de ko n tɛ haida koli la i ka koli ye fu de n bɛ haida dɔrɔn de ko n ka sira tɛ janaba la i ka koli ye fu ye an tɛmɛna nin na seliji la o ni mɔgɔ min ye taara a sunɔgɔ la a ye jalaminɛ kɛ nin kelen kelen bɛ seliji mujibu bɔ ne ɲinɛna jalaminɛ kɔ ka seliji ta i ka seliji ɲɛna ne ɲinɛna ɲɛgɛnna ta kɔ ka seliji ta i ka seliji ɲɛna mais e sunɔgɔla e taara jalaminɛ kɛ e ko e bɛ seliji ta sunɔgɔ dɔrɔn de kosɔn mais jalaminɛ sen t'a la e ma ɲinɛ dɛ jalaminɛ sen t'a la seliji ma ɲɛ e ma ɲinɛ dɛ sunɔgɔ sen t'a la seliji ma ɲɛ e ɲinɛna sunɔgɔ kɔ e ɲinɛna mujibu wɛrɛ kɔ mais walaw anfayta la yujziuka ayiwa aw nawal janabata wal jum'ata o be kaida fitinin na ko adna min de maqsudu li zati hay ko bi se ka don belebele bala izani juma koli abe don de ko wa abe juma de ko kuma bo la juma koli dɔw fɛ juma koli bi juma yɛrɛ de kɔ o kuma kɔni ye dɔyifu ye ni miti ta juma na e tɛ koli kɛ juma koli a bɛ don de kɔ wa a bɛ juma de kɔ arajuhu ya a bɛ juma de kɔ o tuma na ni muso don koli tɛ ɲini fɛ mais arafa don koli a bɛ arafa don de kɔ seli don koli a bɛ don de kɔ seli don koli yomul idi koli a bɛ don de kɔ dɛ yomul idi koli a bɛ don de kɔ yomul idi a koli a bɛ don de kɔ wa bɛ taali i taara i ma taa yomul idi ka kan ka ko arafa don i bɛ arafa kɛnɛ i tɛ arafa kɛnɛ i ka kan ka ko mais juma don koli dɔw ko a bɛ juma yɛrɛ don de kɔ o kuma in wajugu t'a la mais a bɛ sɔlatu de kɔ nka alabato don fitinin don janaba ko gɛrɛfɛ fitinin de don janaba ko gɛrɛfɛ wa bɛ taali ale bɛ don ni e janaba ko bon a nana hadisa la ko ni mɔgɔ min ye ko duuru kɛ juma taali la i sen baara o i sen baara baraji bɛ sɛbɛn i ye san kelen alabato a bɛ abu dawuda la nin cogo la fɛn duuru o fɛn duuru dɔ la kelen i bɛ taa kara i solila ghasala wagtasala wadana walam yalgu i gwerela almamuna ima lagu ke wa masha fana nana ima walam yarkabu ayo mamulitigu peut-être ulu semi bo akola ko sangele alabato bidima ambe yoro mina irtasala ayiko wa dugu jara
janaba nɔgɔ b'a la juma taali fana sera o tuma na n'a y'a ŋaniya siri juma don juma bi don janaba koli kɔnɔ wa a fila bɛɛ sɔrɔlen de don nka n'ale de ko n bɛ juma koli de kɛ n ka sira tɛ janaba la barisabu janaba ye makosuda bi zɛtiha wa a bɛ taali a ka juma koli ma ɲɛ sani se janaba ye juma ye fɛn fitinin de ye juma ye fɛn fitinin de ye janaba ye belebeleba de ye fitinin jumɛn de bɛ tugu jumɛn kɔ fitinin de bɛ tugu belebeleba kɔ ɔ n'ale faratila ko ne bɛ fitinin de kɛ ko n tɛ belebeleba ko la baara tiɲɛna nka belebeleba kɔni bɛ se ka fitinin ta i n'a fɔ seliji ni janaba ko yɛrɛ seliji ye fitinin de ye dɔnnikɛla jama fɛ n'i ye janaba ko ka ɲɛ a bɛ jɔ o bɛɛ ye nin bonda kelen ye koyi o bɛɛ ye nin bonda kelen ye tadakhul kaida muhimma ani kira ka kumakan na seliba don seliba ni selijini kutuba b'a la araka fila don kutuba a kan bɛ labɔ kɛnɛma ala kɛra sinɛ ka nɔgɔya don mɔgɔ min mana na seli kɛnɛ na juma nani an bɛ yafa i ma urukhisa wa urukhisa ilatu fana ye nin kelen ye parce que jinisuw bɛ ɲini ka kɛ kelen ye jamalajɛrɛ de don i taara jamalajɛrɛ la tile kɔnɔ siɲɛ kelen b'i bɔ quoi juma fana ye jamalajɛrɛ ye donc i mana taa jamalajɛrɛ kelen na jamalajɛrɛ kelen filanan an bɛ yafa i ma o la parce que i taara jamalajɛrɛ la donc ni juma ni seliba walima seli voilà wala alahaza khilafu wɛrɛ kɔni bɛ yen o khilafu fana fanga t'o la koyi dɔw ko e tɛna juma na seli fana bɛ na haza kawulun awɔ e bɛ selijini kɛ dɔrɔn sɔgɔma dɔrɔn a banna o tuma na e tɛ seli fo lasara quoi awɔ hakɛ de a sɛbɛnnen don dɛ a sɛbɛnnen don a ye t'a lajɛ bani a sɛbɛnnen don dɛ dɔnnikɛla dɔ y'a fɔ ten haza ni e bɛ seli i ka so e bɛ seli fana de seli e ka so ni mɔgɔ min ye juma to yen ɲɛngi b'a la ni i bɛ kisi o ma barisa i taara sɔgɔma jamalajɛrɛ dɔ la i taara sɔgɔma jamalajɛrɛ binisbati lil imam alimamu shi'ar juma ye a damana shi'aru ye selijini a damana shi'aru ye alimamu kɔni bɛ nafila bɛɛ la nka e min nana jamalajɛrɛ la dɔ in fana ye jamalajɛrɛ wɛrɛ ye urukhsa kɛra ye e kana na mais wa tusalli a zuhr kuma charge wɛrɛ bɛ yen dɛ a b'a sɔrɔ Nailul Awtari kɔnɔ yen dɔnnikɛla dɔ yɛrɛ tagala fɛ ko i tɛ foyi seli ko fitiri anw kɛ lasara fana bɛna bɛn wa aza shazun hali seli fana kana seli o yɛrɛ shazu ye kuma tɛ lasara toli ma a bɛ faamu nka min kɔni don jamalajɛrɛ in alimamu kɔni bɛ jamalajɛrɛ fila bɛɛ kɛ nka e min ye alimamu kɔmɔgɔ ye juma taabaliya ye kɔlɔlɔba min b'a la e ma taa i taara fɔlɔ la n'o ye seli ta ye wa a bɛ yafa bɛ k'e ma ayiwa an tilala ayiwa misaliyaw caman bɛ yen dɛ jɔn de ɲɛ hakili bɛ jumɛn wɛrɛ la minnu ye bato minnu ye qualité ye kelen ye n'a bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka ŋaniya kelen kɛ k'a bɛɛ baara wa i b'a baraji sɔrɔ arakatay shuruq wa duha ale bɛ olu bɛɛ sunna kelen kelen don a bɛ maqsuda bi zatiha ye sunnaw don arakatay shuruq maqsuda bi zatiha wa salatu duha maqsuda bi zatiha ni maa min sigila misiri kɔnɔ arakatay shuruqi sharti b'a la duha sharti caman t'a la o tɛ wa arakatay shuruqi sharti ye e ka taga seli jama fɛ i ka seliji kana tiɲɛ i kana bɔ misiri la i ka to misiri kɔnɔ fo ɛri kelen i ka sɔrɔ ka ni tile bɔra ka gawalikala hakɛ sɔrɔ i ka araka fila seli ko hiji ɲuman umra ɲuman baraji bi d'i ma nin baara in na tayib e tora misiri kɔnɔ fo tile bɔra ni tile bɔra fana walaha wagati donna yali e bɛna wuli ka ŋaniya siri ko n ka nin araka fila in arakatay shuruki don walaha don a bɛ ɲɛ wa a tɛ ɲɛ dɛ ayiwa basabu arakatay shuruti y'a damana fɛn dɔ ye a kɛrɛnkɛrɛnnen don n'a ka wagati n'a kɛcogo ye walaha fana y'a damana fɛn dɔ de a kɛrɛnkɛrɛnnen don n'a ka wagati ye o bɛ taali u tɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ arakatay fajiri ni shuruku fana ayi arakatay ne kan bɛ walaha de ma ne da filila k'a fɔ de wa walaha seli ani arakatay shuruki
ala ka tay shuruki adamana ala bato kerenkerene nga mustahabu dun nafila fenw de dun wala fana nafila de nga etise ka fo ko sigila misiri kono we arakata shuruki sharti tile bora o be arakata shuruki sharti ni tile bora fana wala ha fana wakati dona fo ka ta se midima ay ba fo tayyib ne be araka fula seli nga ngania nani araka fulai wala ha bala nga arakata shuruki fana bala o de tise ka nyonta fi be araka nani de seli walma e be arakata shuruki seli ko boye folo e be soroka nani wala hayi awo al aqidatu wal uluhiyya naam ibn taymiya uthaymin aka fatwa be koni aqiqa ni uluhiyya nyon soro ale fe kibe aqiqa ngania sirika lahiya la wa bi bo ay eka lahiya ebe lahiya de ngania siri ka aqiqa tugu akko ko wa aqiqa nyena eka walha nyena eka lahiya nyena fima nara Allahu alam barsabu abe begen qualité kele amantu kele akanti wakati kele wa halu majarra ay ambe min yela lahiya wode ka gurini dengundi saga wode ka gurini lahiya ebi ka dengundi saga bo komi saga fulati bolo ebi ka dengundi saga bo ka ban e ka lahiya e ka kira ka layuru makono ola kira ko ni mami dese bato ye comme était fula soro ni mami dese bato kira ko cogo de abi ta niyoro abi ka niyoro lahiya di e o gadi koy mais kira ti ta niyoro dengundi saka di de donc no do sisa kira misita la yutahammal angel aqiqa idan isbah al aqiqa wa kun faqiran wa yazbahu angel nabiy al udal Ture. Naam Ustaz. Rawatib sunan rawatib. Naam sunan rawatib. Ko tarawih bikin mubasharatan. Awa al ulama qalu ko sunan rawatib ko tarawih be do akono. Aywa no kera abanga kaida nje. Way ko tarawih be sunan rawatib ta. Anga figu maliki ala abiti la ala anye kaida de jewa ngonta do sunanu rawatibu ko tarawihu be sunanu rawatibu ta ni mami ka deli ko na isafo seli abi araka fula daka ya do araka tanu fula yin sunanu rawatiba tlatlalenu otomana safo seli doron kunga ka deli la be araka fula seli ma araka fula seli bile walma ni be araka nani de seli mo ke bile aye tarawihu ke ka tarawihu be jo eka sunanu rawatibu nona wode mansusu alayhi al-ghusl wal wudu wa al-ghusl Aisha to ka fotola ko kira kunti selijita awa nana tende barsabu ghusl ye ale de ka guri bo seliji fitini bo aywa anga kaida la anga maliki afana ka kaida la ko ghuslu te wudu tade wala bo barsabu fen wore de ba kono seliji ni janaba ko bi damine ni tafe bolo yoro koli befe tafe bolo yoro kursi jala yoro ko wode janaba ko damine ni etlala wala wode la seliji bi tayini ni etlala seliji tali la be soro ka janaba ko bara to continue otumana anga mogo ko ni kursi jala ko len kofe seliji ta yalsa seljin ka to bolo fi bolo kana tuse li anna massa azkar min nawaqid alwudu binana ala zalika ni mogo miye fenge ka bolo magala ta fe bolo la na tilala atise ka ta selji ta de atise ka ta seli de atise ka ta seli kele fulana janaba ko qualité fanati kele ni janaba ko miye wajibu ye ina fo haida koli o bi se ka seligita ina fo janaba yere koli o bi se ka seligita mais juma abi se ka seligi bi se ka do akono barsa janaba ko wajibi ya lewu o bi se ka seligita abi se ka seligi bi do akono
janaba ko wajibiyalen mais seli don janaba ko dun wajibu don wa ni ale ke ni ma seliji faraka eti se ka seli juma koli dun juma ko janaba ko dun wajibu tede o ni ale juma koli ke ni ma seliji faraka eti se ka ta seli de basabu juma koli ti wajibi wa seliji wajibu blendi abe famu dia seliji wajibu blendi ngani janaba ko mi wajibu blenye wo be se ka hal ni ma seliji ta ala khilaf mazhabina an gwanin fe koli nu bela ko ibi seliji de kala note etita seli halta al mashhur walma mashhur fi al mazhab hal koli wajibi ya lewna koni tilala ki bi seliji kura ya nga na ye kaida wala je kosobe koli mi wajibu blenye wo be se ka seliji ta koli mun ye sunna ni mustahabu ye aywa ulu ko ni tilala wala ni kuma seliji ka a janaba ko mondalila fi labuda anta tawadda min jadidin aywa anti joni yore ina dina anga tan yore ina de aywa ayta kaida in kala dogo ngono nana namba ni ngala ko dongo ne fe ndo ciaw ma yalla jede wal ma sama ge ma ci mo goma amaci an ku khunta mushkila masala min kala anye kadiya do soro abe ko me khunta mushkila kadiya yere de do muso do de do abe ka ni journaliste do de abe ka ayere nyefo bon abe ka arabu kan do mais misra arabu kan darija do de bala mais abe fam amba ci kuray wanta do ale ko ale demisen lama ale wulila dunga balala ka ye tamasien fula be ba ayere la mais a farkolo bode do muso ka farkolo fe mais ta fe bolo yoro fenge bala a koni torati abe tunu abe bange bon mogo do ba do la mais ale yɛrɛ ka tabiya la abe muso ya fɛnw de kanu ka tɛmɛ cɛya fɛnw na bon kunsigiw ni kɛcogo bɛɛ lajɛlen mais fiilan abe a kumayala tuma min na bon sababu dɔ la dɔ sera ma a sɔrɔla ka musoya sɔrɔla ka guriya tuguni cɛya yɛrɛ ka tunu bon karibu minal khunsa ne kun y'a ci ustaz adama ma n ko a k'a ci mun kosɔn lili ilimi mɔgɔ k'a dɔn ko kadiya ninnu tɛ khayalu tɛ quoi masala khunsa mushkili tɛ khayalu tɛ awɔ ayiwa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk